बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ान और नमाज की दुआओं के मुतालिक चंद शुबात सवाल। एक दिन मैं सुबह की अज़ान सुन रहा था कि जहन में अजीब व गरीब सवालात उभरने लगे और शक्कों व शुबात का एक तूफ़ान दिल में बर्पा हो गया। अज़ान से जहन नमाज की तरफ मुंतकिल हुआ और जब सोचना शुरू किया तो नमाज की अजीब सूरत सामने आई। समझ में नहीं आता कि नमाज किस तरह पढ़ूं और क्या पढ़ूं। एक मुसलमान को माँ की गोद ही में से अव्वलीन दर्स मिलता है, वो ये है कि अल्लाह ही लायक की इबादत है और उसका कोई शरीक नहीं। फिर अलिफ अज़ान बुलावा है खालिस्तन अल्लाह की इबादत के लिए जिसमें उसका कोई शरीक नहीं। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के क्या माने हैं। नंबर 2, नमाज में सूरह फातिहा, अखलास या कोई और सूरत जो हम पढ़ते हैं उनमें से सिर्फ अल्लाह ही की हम्द व सना और अज़मत व बुज़ुर्गी का बयान है। इस तरह रुकू और सजूद में उसकी तस्बीह व तहलील बयान होती है। लेकिन जैसे हम तशहुद के लिए बैठते हैं तो हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शुरू हो जाता है, जैसा कि तशहुद और दोनों दुरूद शरीफ वगैरह। क्या इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में शरीक नहीं हो जाते। नंबर 3, दोनों दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं ज़ाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, अल्लाह रहमत फरमा मोहम्मद और मोहम्मद के आल पर। ये दोनों दुरूद शरीफ दर हकीकत दुआएं हैं और इसी तरह तशहद और दुआ रब्बे जलनी भी इबादत नाम दुआओं का नहीं है, बल्कि उस खालिस अर्ज़ व समा के हम्द व सना बयान करने का नाम है। तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि इबादत के इख्तिताम पर दुआएं मांगी जाएँ बनिस्बत इसके कि ऐन इबादत में दुआएं मांगनी शुरू कर दी जाएँ। मेरा ख्याल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशहद और दुरूद शरीफ वगैरह नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बईद है कि नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए दुआएं मांगने लगते। फिर ज़रा तशहद पर गौर फरमाइए। ज़ाहिर है कि वो दुरूद की तरह अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद भी पढ़ते हों तो वो भी अलग होगा, क्योंकि ए नबी तुम पर सलाम और खुदा की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हों की जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते होंगे मुझ पर सलाम और खुदा की रहमत और उसकी बरकतें नाजिल हों। नंबर 4, अल्लाह की जो इबादत हम बजा लाते हैं उसका नाम सलवात है, यानी नमाज है। फिर ये फ़र्ज, सुन्नत, वितर, नफल क्या चीज़ हैं और ये पढ़कर हम किस तरह की इबादत करते हैं। जाते तो हम हैं अल्लाह की बात बजा लाने और पढ़ने लगते हैं नमाज सुन्नत, जिसकी नियत भी यूँ बांधते हैं 2 रकत नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वगैरह वगैरह। क्या इस तरह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में शरीक हो जाना साबित नहीं होता। नंबर 5, नमाज के आखिर में जो सलाम हम फेरते हैं उसका मुखातिब कौन है। नंबर 6, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ाना 5 नमाजें बजा लाते थे और इतनी ही रकातें पढ़ते थे जितनी हम पढ़ते हैं। इस सवाल की कदर मैंने तहकीक की, लेकिन कोई मुस्तनद हवाला फ़िलहाल ऐसा नहीं मिला कि इस सवाल का जवाब होता। बखिलाफ इसके बुखारी शरीफ में ये हदीस नज़र आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर और असर की 2-2 रकातें पढ़ीं। इसी तरह मुता किताब सलात में ये लिखा देखा कि रात दिन की नमाज 2-2 रकत है। ये दोनों हदीसें 2-2 रकत नमाज साबित करती हैं। इन ख्यालात व शकूक ने जहन को पूरा गंदा कर रखा है और अक्सर मुझे यकीन सा होने लगता है कि हमारी मौजूदा नमाज वो नहीं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई होगी। खुदारा मेरी उलझन को दूर फरमाइए और मुझे गुमराह होने से बचाइए। मुझे नमाज छूट जाने का ख़तरा है। जवाब, आपके दिल में मगर विश्वास पैदा हुआ करें तो उनकी वजह से नमाज तर्क न कर दिया करें, बल्कि नमाज पढ़ते रहें और अपने विश्वास के मुतालिक किसी जानने वाले से पूछ कर अपना इत्मीनान कर लिया करें। जो सवालात आपने किए हैं उनके जवाबात ये हैं। नंबर 1, अज़ान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की शहादत दी जाती है, न कि खुदा होने की। फिर आपके दिल में ये शुबा क्यों पैदा हुआ कि रिसालत की शहादत देने से इबादत में शिरक वाक़ हो जाएगा। रिसालत की शहादत तो इसलिए दी जाती है कि हम खुदा की इबादत उस अकीदे और तरीके के मुताबिक कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हमने खुद अपनी फ़िक्र से ये तरीका और अकीदा ईजाद नहीं कर लिया है। नंबर 2, तशहुद की पूरी इबारत पर आप गौर करें। पहले आप अल्लाह ताला के हुजूर अपना सलाम पेश करते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत व बरकत की दुआ करते हैं, फिर अपने हक़ में और तमाम नेक बंदू के हक़ में सलामती की दुआ करते हैं,
پھر اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جو دراصل اللہ ہی سے اس امر کی دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نوازشات کی بارش فرمائے، پھر اللہ سے اپنے حق میں اور اپنے والدین کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ان سارے مضامین کو آپ خود دیکھیں، ان میں کیا چیز ہے جسے آپ شرک کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ہی سے ہیں۔ کیا اللہ سے دعا کرنا شرک ہے؟ اور کیا اللہ کے رسول کو رسول ماننا بھی شرک ہے؟ نمبر 3، یہ غلط فہمی آپ کو کہاں سے ہو گئی کہ عبادت صرف اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا نام ہے اور اللہ سے دعا کرنا عبادت نہیں ہے؟ دعا تو روح عبادت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ان مشرکین کو جو غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے والا قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اکثر مقامات پر یعبدون من دون اللہ کہنے کے بجائے یدعون من دون اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ہی سے دعا مانگو۔ یہ تشہد جو ہم پڑھتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا اور انہیں ہدایت فرمائی تھی کہ تم یہ پڑھا کرو، اس لیے ہم کو نماز میں یہی پڑھنا چاہیے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تشہد، تو اس کے متعلق احادیث میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا پڑھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں الفاظ کچھ مختلف ہوتے ہوں، اور یہ بھی بڑی قیاس نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی تشہد پڑھتے ہوں۔ اگر ہم نماز میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو آخر آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں اپنے لیے دعا فرماتے ہوں؟ اسی طرح اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت نماز میں دیتے ہیں تو اس میں آخر کیا خرابی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت کی شہادت دیتے ہوں؟ نمبر 4، فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وہ عبادت جو اس کے عائد کردہ فریضہ صلات کو ادا کرنے کے لیے کم سے کم لازم ہے، اس کے بغیر حکم کی تعمیل سے ہم قاصر رہ جائیں گے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وہ عبادت جو فرض کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کیا کرتے تھے اور جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے۔ نفل سے مراد خدا کی وہ عبادت جو ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں، جسے ہم پر نہ لازم کیا گیا ہے اور نہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اب فرمائیے کہ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ سنت رسول اللہ کی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض سے زائد پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، کسی عمل کو ختم کرنے کے لیے آخر اس کی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ نماز ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ جو قبلہ رو بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، آپ دونوں طرف منہ پھیر کر اس عمل کو ختم کر دیں۔ اب منہ پھیرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ چپکے سے منہ پھیر دیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خدا سے تمام خلق کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے منہ پھیریں۔ آپ کو ان میں سے کون سی صورت پسند ہے؟ نمبر 6، جن احادیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ابتدائی دور کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جبکہ نماز کے احکام بتدریج مکمل ہو چکے تھے یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت وہی رکعتیں پڑھتے تھے جو اب تمام مسلمانوں میں رائج ہیں۔ یہ چیز دوسری متعدد احادیث صحیحہ میں ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول آپ نے نقل کیا ہے وہ نوافل سے متعلق ہے۔